Drage moje gledateljice, specijalno vi koji imate preko 50 godina života, današnju emisiju ću posvetiti vama jer želim vam reći o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovitog konzumiranja čaja od peršina. Peršin je jedan od onih najstarijih začina na svijetu, međutim on kada se prije na pravilan način će značajno pomoći vašemu zdravlju. Rećemo odakle peršin zapravo je potekao, koje su kemijski sastavi koji izvanredno djeluju na naše tijelo. Dat ću vam recept od čaja od peršina i mnogo drugih informacija. Peršin je jedna od najpoznatijih i najstarijih ljekovitih biljaka na svijetu. Iako ga danas doživljavamo kao običan začin, njegovo podrijetlo i povijest govore da je od davnina imao dublje značenje. Potječe iz područja istočnog Mediterana, današnje Grčke i Egipta, gdje se uzgajao još prije više od 3000 godina. Stari Egipćani su peršin smatrali svetom biljkom, koja simbolizira novi život i obnovu. Dok Grci su ga povezivali sa bogom smrti i uskrsnuća, koristeći ga u obredima, natjecanjima, dok su Rimljani vjerovali da peršin pročišćava krv i oživljava duh. U zapisima rimskog prirodoslovca Plinija Starijeg spominje se da su vojnici prije bitke jeli peršin kako bi ojačali srce i pročistili um. Tijekom srednjega vijeka peršin je u Europi postao neizostavan dio vrtova, samostana i travarskih zbirki. Liječnici su ga koristili za liječenje bolesti bubrega, probavnih smetnji kao prirodni diuretik. A do danas ostaje simbol čistoće i obnove i biljka koja vraća ravnotežu u organizmu. Ono što veliki broj vas ne zna, moji dragi gledatelji, da sami peršin danas ima više preko 200 spojeva koje mogu utjecati pozitivno na naše zdravlje. Sami peršin je krcati mineralima i vitamini koji su izvanredni dio nekakve naše svakodnevice. I kada govorimo o samome peršinu, možemo reći da u njegovim listovima, korijenu i sjemenka se nalazi preko 200 korisnih spojeva koji zajedno djeluju na jačanje imunološkog sustava, detoksikaciju organizma i poticanje cirkulacije. A najvažniji sastojci su vitamin C, jer peršin sadrži i do 4 puta više vitamina C od naranče. Jača imunitet, potiče stvaranje kolagena i pomaže regeneraciji tkiva. Peršin ima veliku količinu vitamina K koji je ključan za zdravlje kostiju i krvnih žila. Isto tako ima vitamin A i beta-karoten koji su izvanredni, bitni za vlažan vid, kožu i sluznice. Peršin sadrži željezo, kalij, magnezij i kalcij, minerali koji reguliraju krvni tlak, krvotok i mišićnu aktivnost. Te sadrži klorofil koji je snažan prirodni detoksikator koji čisti jetru i krv. Te ima apiol i mistricitin, eterične tvari koje potiču rad bubrega, smanjuju zadržavanje tekućine i djeluju antiseptički. Malo dublje ćemo naravno o tome pisati, zapravo govoriti u daljem dijelu emisije. Međutim, prije nego što vi nastavimo, moji dragi gledatelji, htio vam reći jednu veliku vijest. Od nedavno mi u ordinaciji uz pomoć modernih tehnologija imamo mogućnost da prevedemo medicinsku dokumentaciju i vaše medicinske upute za liječenje u našoj ordinaciji ili za konsultacije na svim jezicima svijeta. Zato vam govorim, svi koji ste bolesti, koji imate bolesna leđa, kukove, koljena, imate bolesne bubrege, pluća, možda imate bolesno srce, bilo koju bolest ovog modernog načina života i želite da vas ja naučim kako se putem zdravog života, zdravih životnih navika i ciljenih prirodnih lijekova liječite, nazovite moju ordinaciju ili kontaktirajte nas na brojeve telefona +385 9891 79200. Ovo je Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatskoj. Mi vam danas, evo sad skoro 26 godina, radimo sa pacijentima iz cijeloga svijeta. I zato nam pošaljite upit pismenim putem, ili Whatsappom, ili Viberom, ili putem e-mail adrese. Na bilo kojem jeziku, bilo kojeg kraja svijeta pošaljite nam upite, mi ćemo u našoj ordinaciji prevesti vaše bolesti i vaše želje, onda ću ja osobno prema vašim potrebama napraviti poseban program prirodnog liječenja sa detaljnim uputama koje ćete dobiti na vašu e-mail adresu i poslat ćemo sve najbolje prirodne lijekove direktno u bilo koji kraj svijeta. Zato nemojte se stidjeti, slobodno nam pišite, a ja ću vam, drage, bolje pomoći. A mali dragi gledatelji, sad vam govorim o tome kako ćete praviti čaj od samoga peršina.
Priprema čaja je jednostavna, ali zahtijeva svježinu i točnost, jer predugo kuhanje uništava osjetljive vitamine i eterična ulja. Sastojci: jedna velika žlica svježeg nasjeckanog peršinovog lista ili korijena, 250 ml vode i po želji nekoliko kapi limuna i jedna mala žlica meda. Priprema: zakuhajte vodu. Kada voda proključa, maknite je s vatre i dodajte peršin. Poklopite i ostavite oko 10 minuta. Procijedite i po želji dodate nekoliko kapi limunovog soka i kada se malo ohladi možete dodati malo meda. Jeste me shvatili, moji dragatelji, ovo je super jednostavno, samo ne smijete previše iskuhavati sami peršin. Poklopite jednu posadu, ostavite 10 minuta, procijedite čaj od peršina. Moja preporuka i generalno se razmišlja da veliki broj osoba, iako naravno ne sve osobe, smijete recimo ovaj čaj pijeti 10 dana zaredom, 2 puta dnevno, jedan dio prije podne, jedan šalicu popodne i recimo 10 dana zaredom sa 10 dana pauze. Ovo nikako ne bi smjeli piti. Vi svi koji ste kronični bolesnici, svi koji pijete kemijske sintetske lijekove svaki dan i to mjesecima i godinama, vi ovo nikako ne smijete raditi upravo radi toga što pijete ove kemijske lijekove. Svi ostali će biti izvanredno sretni i zadovoljni. Ajmo dalje, koje su zdravstvene blagodati čaja od peršina. Redovito ispijanje čaja od peršina donosi niz blagotvornih učinaka koji se protežu na cijeli organizam. A posebno je koristan ženama nakon 50. godine života. U toj dobi tijelo prolazi kroz duboke promjene, razina estrogena se smanjuje, metabolizam usporava, a bubrezi i jetra rade pod većim opterećenjem. Upravo tada ovaj jednostavan ali moćan napitak postaje prirodni saveznik u očuvanju vitalnosti i unutarnje ravnoteže. I kada pijete čaj od peršina možemo reći da je ovo prirodni diuretik i detoksikator. Jedna od najpoznatijih osobina čaja od peršina jest njegova sposobnost da potakne i izlučivanje viška tekućine iz tijela. Masno tkivo, koje se često nakuplja u području trbuha i bokova, sadrži višak vode i toksina. Peršin, zahvaljujući apiolu i miristicijunu, aktivira bubrege, smanjuje zadržavanje vode i pomaže tijelu da se prirodno pročisti. Osobe koje redovito piju ovaj čaj često primjećuju smanjenu natečenost, osobito u nogama, licu, te se osjećaju lakše i energičnije. Ovaj čaj će na potpuno prirodan i siguran način zapravo maknuti onaj višak nakupljene tekućine u organizmu. Svi vi koji imate one otekline i edeme, koje su posljedica vaših bolesti jetre, bolesti bubrega, gutanja ovih enormnih količina lijekova ili možda bolesti srca, ili ne znam, imate problema sa venama, vi ćete imati blagotvoran učinak konzumirati ovaj čaj. Prirodni diuretik i prirodni detoksikator vašega tijela. Isto tako, ovo je jedan od onih krasnih čajeva koji je jako dobar za funkciju bubrega i onih mokraćnih sustava, specijalno za vas žene nakon 50. godine života. Zdravlje bubrega ključno je za cijeli organizam jer oni filtriraju i uklanjaju štetne tvari. Čaj od peršina prirodno potiče rad bubrega, sprečava stvaranje pijeska i kamenca, te pomaže u prevenciji urinarnih infekcija. Njegovi eterični sastojci imaju lagano antiseptičko djelovanje koje smanjuje broj bakterija u mokraćnim putovima, a za žene koje se bore sa učestalim cistitisom i peckanjem pri mokranju, peršin može postati prirodna, blaga i učinkovita pomoć bez nuspojava koje prate sintetičke lijekove. Mi danas po znanstvenim studijama znamo da redovito pijući čaj od peršina blagotvorno djelujete na funkcioniranje srca i krvnih žila. Naravno da čaj od peršina sam po sebi vam neće izliječiti bolesti srca i krvnih žila, ali sigurno pomaže. Ali rekao sam, u opasnosti ste svi vi koji pijete one kemijske lijekove pa smanjujete visoki krvni tlak bez liječenja uzroka i onda još ako popijete čaj od peršina pa vam se onda još više smanji visoki krvni tlak, to nikako nije dobro. Međutim, rekao sam, za sve ostale možete ga slobodno piti jer potiče zdravlje srca i krvnih žila, pomaže boljoj kontroli visokog krvnog tlaka, čak sprečava nastanak krvnih ugrušaka. Jako dobra vijest. Dalje ćemo reći da ovaj čaj jača kosti i prevenira osteoporozu. Nakon 50. godine dolazi do ubrzanog gubitka koštane mase zbog smanjene razine estrogena, a vitamin K koji se u peršinu nalazi u iznimnim velikim količinama ključan je za pravilno vezivanje kalcija u kosti.
On djeluje poput graditelja koji učvršćuje koštano tkivo i sprečava njegovu demineralizaciju. Redovito pijenje čaja od peršina u kombinaciji sa uravnoteženom prehranom, bogatom magnezijem i kalcijem, može znatno usporiti proces osteoporoze i pomoći očuvanja zdravlja kostiju. Ovaj preporučeni čaj za sprečavanje osteoporoze, međutim isto je preporučen za sve ve koji imate bolesne zglobove. Artroza koljena, osteoartritis, kukova, artrotske promjene u leđima. Čaj može pomoći jer u sebi ima sve one minerale, vitamine koji su bitni za zdravlje kostiju i zdravlje same hrskavice, što isto kako želite. Pijući ovaj čaj savršeno djelujete na funkcioniranje jetre. Jetra je jedan od onih današnjih organa, mislim, ja bih vam rekao, danas je zadnje studije pokazuju da čak 30% djece već ima masnu jetru. Možete misliti, djeca imaju masnu jetru, a to nije bezopasno stanje. To je jako opasno stanje. Međutim, ova izuzetno loša prehrana, gomiranje enormne količine kemijskih otrova iz naše svakodnevne prehrane uništava jetru. Međutim, ispijenjući zapravo čaj od peršina, detoksicirate jetru, izbacujete te otrove i smanjujete rizik od bolesne jetre, super na prirodan i siguran način. Još vam želim reći, ovo je prirodni tonik za kožu i hormonalnu ravnotežu, jer peršin sadrži obilje klorofila, vitamine C i beta-karotena. Spojeva koje obnavljaju stanice kože potiču sintezu kolagena i smanjuju oksidativni stres. Kod žena nakon 50. čaj od peršina može pomoći u smirivanju hormonskih oscilacija, ublažavanju valunga i poboljšavanju raspoloženja. Nije rijetko za žene koje redovito piju čaj, primijete čišću kožu, svježi ten, čak će vam pomoći za miran i blagotvoran san. Manje vidljive znakova starenja, manje bora, bolja čišća koža, puno bolje funkcioniranje vida, to sam rekao na početku emisije, sadrži vitamin A i beta-karoten koji su ključni za zdravlje našega vida. I može vam pomoći, moji dragi gledatelji, još samo zadnja informacija kako je ovo prirodni detoksikator i prirodni način izbacivanja otrova iz organizma često će vam pomoći kao jedan od prirodnih načina mršavljenja. I to vam sve, moji dragi gledatelji, radi čaj od peršina. Super jednostavno se pravi, svi vi koji ga doma možete uzgojiti, još je bolja verzija i pravite ga, konzumirajte, malo peršina, malo vode, malo meda i malo limuna. Gdje će biti bolja situacija. Moji dragi gledatelji, to su sve informacije o samom peršinu. Za kraj emisije ću vam dati jedno čitanje iz same Biblije. I danas ćemo čitati jednu krasnu, divnu poruku iz Mateja ili Evanđelje po Mateju 25:34 do 40. U Bibliji piše: tada će kralj reći onima sa desne strane: dođite, blagoslovljeni Oca moga, i primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta. Jer bija gladan i dadoste mi jesti, bija žedan i napojiste me, bija putnik i primiste me, bija gol i obukoste me, bijah bolestan i pohodiste me, a bijah u tamnici i dođoste k meni. Tada će mu pravednici odgovoriti govoreći: Gospodine, kada te vidjesmo gladna da te nahranimo, ili žena da te napojismo, kada te vidjesmo putnika pa te primismo, ili gola pa te obukosmo. Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici pa ti dođosmo. A kralj će im odgovoriti: zaista kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednom od moje najmanje braće. Kada promatramo djelovanje jedne jednostavne biljke poput peršina, vidimo kako u njoj prebiva mudrost stvaranja. Svaka tvar ima svoju svrhu, svaki miris, svaki okus svoj zadatak. Peršin čisti krv, potiče probavu, vraća lakoću tijela i bistrinu uma. On ne djeluje brzo, ali djeluje duboko iznutra i polako, obnavljajući ono što ga dugo je godina narušeno. Zdravlje kao i vjera ne dolazi preko noći, potrebno je strpljenje, povjerenje i svakodnevna briga. Onaj tko nauči poštovati svoje tijelo, tko se prema njemu odnosi sa ljubavlju, čini to ne samo za sebe, nego i za svijet oko sebe. Jer iz zdravog tijela proizlazi miran duh, a iz mirnog duha dolazi snaga da činimo dobro drugima. Ova riječ je podsjećena za svaka istinska briga, bilo o tijelu, bilo o bližnjemu, se računa kao djelo ljubavi pred Bogom. Kada hranimo svoje tijelo zdravom hranom, kada liječimo prirodom, kada podižemo one koje pate i darujemo pažnju onima zaboravljenima, tada postajemo suradnici stvoritelja u njegovu djelu. Dakle, nije samo zdravlje odsutnost bolesti, nego čin zahvalnosti, način ako zapravo poštujemo sami dar našega života.
I ono sve kada nešto loše radimo, kada ciljano, namjerno jedemo lošu hranu, kada ciljano, namjerno uzimamo, godinama, desetljećima izuzetno loše kemijske lijekove koji su vama prepisani, kada radimo sve što je moguće da naše tijelo bude gore, to činimo ne samo grešku u svome tijelu, nego daru u našega zdravlja. Zato budite pametni, budite zdravi, jedite zdrave namirnice, uzimajte prirodne lijekove, kao što je Bog smislio za sve nas. Budite pametni, budite učite, budite strpljivi, prije svega za Boga miloga pomozite nekoj drugoj osobi. Mi danas živimo u vremenima kada nitko nikome nikada praktično ne želi pomoći. Ne daj Bože da se napravi nekakav dobro djelo pa da se pomogne osobama, ali mi nećemo biti takvi, jer tako, moji dragi gledatelji. Borit ćemo se za ljude, ja se nadam, borim se za sve vas da budete zdravi, koliko god bilo teško u današnjem modernom načinu života. Moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio vašu obitelj, mi se vidimo drugi put. Lijepi pozdrav.